کہانی سینٹرل آفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ تایا، ان ماں باپ اور بیٹے کو کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ وقار الحسن، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے آتا ہے۔ بٹن نے کیا کیا تھا؟ وہ معصوم تو جب تک حویلی میں رہی خوف و دہشت کا شکار رہی اور جب شادی ہو گئی تو بھی اسے خوشی کے چند لمحے بھی میسر نہ آ سکے۔ پھر اس کے شوہر کا بھلا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ اس نے بٹن کو اس عذاب نگری سے نکال لیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شکنتلا کی روح نے مجھے اور سمن کو کیسے بخش دیا، مگر اب شاید ہماری باری ہو۔ کاش وہ ان معصوم لڑکیوں کو بخش دیتی، ان کی آئی ہم پر آ جاتی، مگر انہیں تو زندگی کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو جاتی۔ وہ جانے کن بچیوں کی باتیں کر رہے تھے، ابھی تو انہوں نے مجھے لڈن کے مرنے کی اطلاع دی تھی، پھر یہ بچیاں کہاں سے آ گئیں؟ کون بچیاں؟ شکنتلا نے کن بچیوں کو نقصان پہنچایا تھا؟ میرے دماغ میں آندیاں چلنے لگی۔ تایا کا بدن ہچکولے لے رہا تھا، وہ رومال چہرے پر رکھے سر جھکائے سو رہے تھے۔ اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی بلاسٹ ہو جاؤں گا، میرے ٹکڑے اٹھ جائیں گے۔ گھر میں مہمان خواتین کی موجودگی نے میرے حلق میں گولے سے ٹکا دیے تھے، ورنہ شاید میں اتنی زور سے چیختا کہ پورا گھر ہل جاتا۔ میں نے تڑپ کر تایا کو آواز دی، تایا، خدا کے واسطے مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کن بچیوں کی بات کر رہے ہیں تایا؟ مجھے تفصیل سے بتائیے کہ آخر اس روز ہوا کیا تھا؟ میں کتنے روز اور کیوں ہسپتال میں رہا؟ لڈن کے ساتھ کیا ہوا؟ خدا کے لیے تایا مجھے بتائیے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ تایا ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ ٹھہرو بیٹا، آہستہ بولو، بہت لوگ ہیں گھر میں۔ بہت لوگ ہیں، میں اندر جاتا ہوں، شرف الدین کو بھیجوں گا۔ تم سمن کے کمرے میں اوپر چلے جاؤ، وہ تمہیں لے جائے گا، پھر وہ تفصیل سے تمہیں بتا دے گا۔ وقار الحسن، مگر ایک بات یاد رکھنا، زندگی سختیاں جھیلنے ہی کا نام ہے۔ تم یہ نہ بھولنا کہ تم مرد ہو، اور مرد بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، مگر تمہیں ابھی زندگی کا بڑا طویل سفر طے کرنا ہے۔ یہ مقدر ہے وقار الحسن، اس میں دخل دینا کسی کے بس کی بات ہے؟ نہ کوئی مقدر بدلنے کی کوشش کرنے کے بارے میں کچھ سوچ ہی سکتا ہے۔ جو کچھ ہو گیا وہ ہمارا مقدر تھا۔ یہاں جو جس قدر سانسیں لے کر آتا ہے اسے اتنی ہی زندگی ملتی ہے۔ موت برحق ہے، اور آنسو کا ایک قطرہ بھی مردے پر چٹان جتنا بھاری ہوتا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ تایا اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں۔ لڈن کی موت بڑی خوفناک ہوئی ہوگی، اس کی جو حالت میں نے دیکھی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنے سامنے خورشید چچا کو مرتے دیکھ چکے تھے، شاید ان دو اموات نے انہیں بالکل پاگل کر دیا تھا۔ خورشید چچا کی موت بھی کئی روز تک انہیں بے چین کیے رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے خود کو نارمل کر لیا۔ وہ ایسا کرنے میں مجھے شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تایا نے میرا کندھا تھپتھپایا اور بیٹھک کی طرف بڑھ گئے۔ چند ہی لمحوں بعد شرف الدین میرے پاس چلا آیا۔ اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا، آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رویا بھی ہو۔ اسے مجھ سے کتنی محبت، کتنی انسیت تھی، اس کا مزید احساس مجھے ہسپتال میں اس وقت شدت سے ہوا تھا جب وہ لکڑی کی ننگی بینچ پر سکڑا ہوا پڑا تھا۔ وقار الحسن، میں جانتا ہوں کہ تم کس اذیت سے دوچار ہو، مگر تم مرد ہو، یہ بھی جانتا ہوں، اور جو حیرت انگیز تبدیلی تمہیں آ چکی ہے اسے دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ تم اس صحنے کو بھی مردانہ وار سہ جاؤ گے۔ وہ میری گردن اور گھٹنوں کے نیچے ہاتھ ڈال کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، شرف الدین، تایا تو شاید ذہنی توازن کھو چکے ہیں، مگر تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ رمزو چاچا کے بعد، ان کی بے قصور اور بوڑھی بیوہ کی موت کے بعد مجھے یہ گمان ہو گیا تھا کہ لندن بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ افسوس تو مجھے صرف یہ ہے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھ نہ سکا، یہ بھی نہیں کہ خورشید چچا اسے کب اور کیسے ملے تھے، وہ چابی اس کے پاس کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کی پشت پر یقیناً وہی سادھو والا بچھو سوار تھا، مگر وہ کہاں سے آیا؟ وہ کہاں گیا تھا؟ کیا کر آیا تھا؟ میں یہ سب اسے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت بڑا دکھ ہے،
मगर मेरा ख्याल है कि मैं खुद को बेकाबू कर देने की हद तक गमज़दा नहीं हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं खुर्शीद चचा की मौत पर ही पागल हो जाता। उन्होंने मुझे पाला था, पल पल मेरा ख्याल रखा था। इस वक्त पागल नहीं हुआ तो भला अब लड्डन की मौत पर। मैंने इतनी ही बात कही थी कि शरफुद्दीन के उठाने से मेरे पैरों में उठने वाली ठेस ने मुझे सिसकारी लेने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे दोनों बाजुओं में उठा लिया था। मेरे पैर लटक गए थे, जिसकी वजह से पूरी टांगों में तपक सी होने लगी थी। मैंने होंठों को दांतों तले दबा लिया। वो अब मुझे सीढ़ियों की जानिब ले रहा चला था। बकौल ताया घर में मेहमान थे। मेरा ख्याल था कि लंदन के लावारिस होने की वजह से अम्मा ने आज उसके 40वें का एहतमाम किया था। उसका ना बाप रहा था और ना फिर ताया ने मुझे बताया था कि मैं पूरे 40 रोज अस्पताल में रहा हूँ। इस हिसाब से उसका 40वां ही होना था। मेरे अंदर का हिजान कुछ कम हो गया था। शरफुद्दीन मुझे ऊपर इसलिए ले जा रहा था कि मैं तफसील जान सकूं। उसने चचा के कमरे में उनके पलंग पर लेटा दिया। मैंने लेटते ही पूछा था, हाँ शरफुद्दीन, मुझे बताओ इस रोज क्या हुआ था? तुम शायद गिर गए थे। मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा हुआ था, फिर भी यूं लगा जैसे किसी ने तुम्हारी टांगे पकड़कर घसीट लिया हो। बैठक में गप अंधेरा था। ताया की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर से अम्मा और दूसरे लोग शोर कर रहे थे। फिर भी लड्डन के हाँफने की आवाजें तमाम आवाजों पर हावी थीं। तुम्हारे गिरते ही मैं जोर से चीखा। इस वक्त शायद चचा ने बैठक का दरवाजा तोड़ दिया था। अम्मा के हाथ में लालटेन थी। रोशनी अंदर आते ही जैसे तूफान थम सा गया हो। हालांकि आने वालों की चीखें जारी थी। हमने देखा कि तुम दीवान से नीचे पड़े हो। फर्श पर लड्डन औंधे मुंह पड़ा हुआ था। ताया दरवाजे के फर्श पर बेहोश पड़े थे। चचा और हम सब तुम्हारी तरफ मतवज्जो हुए। मैंने चीखकर चचा से कहा कि वो तुम्हें उठाकर बाहर ले जाए। मुझे डर था कि लड्डन की गर्दन पर सवार बिच्छू किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी हालत बता रही थी कि इस बिच्छू ने अपना तमाम जहर लड्डन के बदन में उतार दिया है। वो बिल्कुल नीला हो चुका था। तुम्हें उठाकर बाहर भागे, फिर ताया को उठाकर ले गए और लड्डन को इस हालत में देखकर खौफ से बुरी तरह से अम्मा कांप रही थी। चचा ने इस रोज बड़ी हिम्मत से काम लिया। वो खवातीन को बाहर ले गए। अम्मा तुम्हें देखने लगी। सब लोग तुम्हारे गिर्द जमा हो गए, मगर पुप्पी वो ताया के करीब बैठ गई थी। वो चीख कर रो रही थी। ताई भी रो रही थी और बाहर के कमरे से कोसर के पुकारने की आवाजें आ रही थी। एक तूफान था वकारुल हसन, जो मुझे हुआ से बेगाना किए देता था। समझ में नहीं आता था कि पहले किसे देखूं, किसे चुप करवाऊं। तुम्हारे बारे में भी नहीं चाहता था कि तुम्हें क्या हुआ है। ताया के बारे में तशवीश थी और लड्डन को देखना भी जरूरी था। फिर मैंने दूसरे लोगों को ताया और तुम्हारी तरफ मतवज्जो देकर फैसला किया कि मुझे लड्डन की खबर लेना चाहिए। इसकी हालत का कुछ अंदाजा था। मैंने लालटेन लेकर उसका जायजा लिया और कमीज के नीचे देखा तो वहां बिच्छू तो नहीं था, मगर खून की बड़ी लकीरें, गर्दी पर गहरा नीला छोटा सा जख्म और मुंह से लेकर जमीन पर दूर तक फैले हुए जाख इस बात का सबूत है कि वो इसी बिच्छू का शिकार हुआ है। वो मर चुका था वकारुल हसन। और एक अजीबोगरीब बात यह था कि उसका जिस्म ललचाया हुआ था। यूं लगता था जैसे उसके बदन का गोश्त पानी बनता जा रहा हो। इसको छूने से लगा था जैसे मैं रबड़ के किसी थैले को छू रहा हूँ जिसमें पानी भरा हुआ हो। मैंने पहले अच्छी तरह इस बिच्छू को तलाश किया। जब वो मुझे नजर न आया तो मैंने उसे उठाने की कोशिश की। तब मुझ पर इंकशाफ हुआ कि वो ऐसा नहीं रहा कि मैं उसे उठा सकूं। वो आहिस्ता आहिस्ता माया में तब्दील होता जा रहा था। उसकी ये हालत देखकर मैंने चीख के पुप्पी को बाहर जाने के लिए कहा। ताया अभी तक वहीं पड़े थे। चाचा तुम्हें बाहर छोड़कर आए तो मैंने उन्हें कहा कि वो फौरन ताया को बाहर ले जाए और तमाम लोगों को दूर कहीं ले जाए। चचा ने आगे बढ़कर लड्डन की हालत देखी तो वो भी थर थर कांपने लगे थे। बहरहाल बैठक खाली हो गई थी और मैं बेबसी से करीब खड़ा लड्डन को पानी बनते देख रहा था। वकारुल हसन, वो बड़ा खौफनाक मंजर था, इतना दहशतनाक कि मैं अब तक रात को सो नहीं सका। मैं इस वक्त थोड़ी देर को झपकी ले लेता हूँ जब कोई मेरे करीब ही बैठा हो। दिन का वक्त हो। लड्डन का पूरा बदन मेरे देखते ही देखते पानी बनकर कमरे में फैल गया था। वो पानी भी नहीं था बल्कि लेसदार सा कोई माया था। मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं बर्दाश्त न कर सका और कह कर बैठा। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। इसके बदन के गायब होते ही मुझे इस बिच्छू की फिक्र हुई। मेरा ख्याल था कि वो इसी बैठक में कहीं होगा। मैंने अपनी बिगड़ती हुई हालत को संभाल कर इस बिच्छू को बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं था।
शरफुद्दीन इतना कहकर खामोश हो गया और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा था। मेरा हलक खुशक हो गया था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर उठकर कमरे से बाहर चला गया। मैंने उसे बताया कि सीधे हाथ पर ग्रोंची लगी है। कुछ देर बाद वो वापस आया तो इसका चेहरा कुछ पुरसुकून था, मगर तपता हुआ सा महसूस हो रहा था। मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था, मगर उसे सुनकर ही उस लम्हे की दहशत को महसूस कर रहा था। मुझे तो इस वक्त ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिखरे हुए समंदर पर तैरते लकड़ी के एक छोटे से तख्ते पर खड़ा हूँ और ऊंची ऊंची लहरें मुझे हिचकोले ले रही हैं। सबकी चीखों पुकार ने तूफान की सी कैफियत इख्तियार की हुई थी और दहशत से मेरा सीना फटा जा रहा था। फिर मैं बेहोश हो गया था। इस वक्त के बाद के तमाम वाकयात भुगतने वाला तो शरफुद्दीन था। अगर उसकी ये हालत थी तो अजब क्या था, वो बहुत मुस्तरब था, जबकि इस छोटे से वक्फे में मैं खुद को किसी हद तक संभाल चुका था। उसने मेरे सामने के मोड़े पर बैठकर मोड़ा मेरे करीब सरका लिया। उसकी गहरी चुभती हुई निगाहें मेरे चेहरे पर जमी थी। उसने मेरा दाहिना हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो करीब आया तो मुझे लगा जैसे वो पानी पीने के बहाने रो आया है। फिर शरफुद्दीन मेरी सरगोशी गूंजी थी। मैं बैठक से बाहर आ गया। उसने निगाहें मेरे चेहरे से हटाकर सामने की दीवार पर जमा दी, मगर अब भी वो मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। तुम और ताया दोनों बेहोश थे। ताया की हालत तो काफी बेहतर थी। वो शायद दहशत की वजह से बेहोश हो गए थे, मगर तुम्हारे टखनों से खून रस रहा था। चचा और अम्मा वगैरह लैंप की रोशनी में तुम्हारे जख्म देख रहे थे। वकारुल हसन तुम्हारी अम्मा बड़े हौसले वाली खतून है। वो माँ होने के बावजूद अपने हवासों में थी और तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हारे जख्म देखे तो हैरत ज़दा रह गया। यूं लगा जैसे किसी ने लोहे के शिकंजों में डालकर कस दिए हो। गो वहाँ न शिकंजा था, न कोई तार वगैरह। मैंने चीखकर कहा कि तुम्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाए। चचा ये सुनते ही बाहर को दौड़े थे। कुछ ही देर बाद वो टांगे में डालकर तुम्हें अस्पताल ले गए। अम्मा ने तुम्हारे साथ जाने की कोशिश की, मगर हमने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो ताया को देखें। उन्होंने फिर किसी खुदगर्जी का मुजाहरा न किया और ताई वगैरह के साथ ताया को होश में लाने की कोशिश में लग गई। मैं ताया को होश में आता देखकर पुरसुकून हो गया, वरना मुझे डर था कि शायद वो कभी होश में ना आए। उन्होंने मुझे बताया कि वो चक्कर आ जाने की वजह से गिरे थे। शायद दीवार से सर टकरा गया था, जिसकी वजह से बेहोश हो गए थे। उन्होंने होश में आने के बाद तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने ताया को बताया कि तुम्हारी हालत सख्त गमगीन है। तुम्हारी जान के लाले पड़ गए थे। तमाम डॉक्टर्स मायूस थे, मगर शायद खुदा ने तुम्हारी तवील उम्र लिखी थी कि तुम्हारा सांस बहाल हो गया, वरना तो इतना मध्यम सांस था कि लगता था किसी भी वक्त चुपके से ये जीरो बल्ब भी मध्यम हो जाएगा। अलबत्ता तुम्हारा जख्म खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश के बाद ये इतला दी कि अब तुम्हारी हालत खतरे से बाहर है, मगर तुम होश में नहीं आए थे। कभी कभी तुम्हारे जिस्म में हरकत पैदा होती थी या कभी तुम्हारे लब हिलते भी महसूस होते थे, मगर ऐसा तुम बेहोशी की हालत में करते थे। वो तमाम रात आंखों में कट गई। मैं और ताया दोनों अस्पताल में ही थे। अभी सुबह के सार भी पैदा नहीं हुए थे कि चचा आ गए। उनकी हालत देखकर मैं और ताया दोनों फक हो गए थे। वो हमें देखते ही दाढ़े मार मार कर रोने लगे थे। मैं तो बुरी तरह से सहम गया था। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो उन्होंने जो कुछ बताया उसने गोया क़यामत मचा दी थी। वकारुल हसन, देखो वकारुल हसन, मैं ये सब तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि तुम खुद पर काबू रखोगे। वो बात करते करते झिझकने लगा था। उसकी आंखों में नामालूम सा खौफ उमड़ आया था। उसकी हालत देखकर मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। शरफुद्दीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिला झिझक मुझे बताओ। अब तो मैं खौफ और दहशत के इस दौर से गुजर चुका हूँ जो मुझे खुद से बेगाना कर दे। मैं बड़े तहम्मुल से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? चचा कौन सी खबर लाए थे? वैसे मुझे अंदाजा है कि इसी साधु ने अब अपना रुख मेरे घर वालों की तरफ मोड़ लिया है। वो ये समझता है कि वो इस तरह से मुझे काबू में कर लेगा। ये तीसरा शख्स था जो इसने मौत के घाट उतारा है, और मैं इन तीनों की मौत का बदला ऐसा खौफनाक लूंगा कि वो सारी उम्र की तपस्या भूल जाएगा। उसकी तमाम जादूगरी दड़ी की दड़ी रह जाएगी। मैंने दांत कुचकुचाते हुए कहा था। वकारुल हसन, शरफुद्दीन की सरगोशी बड़ी बर्फीली सी थी। तुम शायद गिर गए थे। उसकी सरगोशी में ऐसा क्या था कि फिर मुझे यूं लगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? चेहरे पर शदीद
اذیت کے آثار تھے۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں بوکھلا گیا تھا۔ وقار الحسن چچا وہاں سادو کی وجہ سے ہونے والی چوتھی موت کی خبر لے کر آئے تھے۔ کیا کون کس کی خبر؟ لمحہ بھر میں میرے گھر کے سارے لوگوں کے چہرے میرے نگاہوں کے سامنے گھوم گئے، مگر سمجھ میں نہ آیا۔ وہ وقار، چھوٹی پھوپھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے وجود میں ایک ساتھ کئی بم پھٹ گئے ہو۔ دھماکوں کی آوازیں مدھم ہوئی تو سناٹا سا پھیل گیا تھا، جا لیوا سا سناٹا۔ میں پھٹی آنکھوں سے شرف الدین کو تک رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں تک آ گئے تھے۔ میرے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی، میرے بدن کو جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ اب بتایا کہ جملے کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان معصوم بچوں کی زندگی بخش دیتی، تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کن بچیوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب شکنتلا نے کیا ہے۔ پھوپھی مسکراتی ہوئی میری نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ مگر کیسے شرف الدین؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ تایا بے ہوش ہوئے تو وہ انہیں دیکھنے لگی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ میں نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اپنی اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے تھے۔ ہاں وقار الحسن، وہ ٹھیک تھی۔ وہ تایا کو دیکھنے کے لیے زمین پر ان کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ انہیں شاید موت رینگتی ہوئی، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب موت رینگتی ہوئی ان تک پہنچ گئی تھی۔ چچا ہسپتال گئے تھے۔ تایا کے ہوش میں آتے ہی میں اور تایا بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ہم نے چچا کو گھر بیچ دیا تھا تاکہ خواتین اکیلی نہ رہیں، اور سچی بات تو یہ تھی وقار الحسن کے نامعلوم کیوں میرا ذہن اس بچھو میں الجھا ہوا تھا۔ ایک خوف سا تھا کہ وہ وہیں کہیں موجود ہے۔ جو کچھ چچا نے بتایا وہ یوں تھا کہ چچا پہنچے، باہر سے انہیں اماں وغیرہ کی چیخ کی پکار سنائی دی۔ پتہ چلا کہ چھوٹی پھپھو کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ یہ بچھو ان کی پنڈلی میں گھس کر شلوار کے پانچوں سے چمٹ گیا تھا۔ جب دیکھا گیا تو وہ فرش پر گرا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے مارتا وہ غائب ہو گیا تھا۔ پھوپھی ہسپتال لائے جانے سے پہلے ہی جان بحق ہو گئی تھی۔ چچا یہ ہولناک خبر لائے تو ہم سکتے میں رہ گئے۔ ایک طرف تم موت اور زندگی کشمکش میں مبتلا تھے اور دوسری طرف گھر پر یہ سہنا گزر چکا تھا۔ میں نے چچا کو گھر بیچ دیا اور خود تمہارے پاس رہ گیا۔ اماں تمہیں دیکھنے اور تمہاری حالت جاننے کو تڑپ رہی تھی، ادھر ان کی ڈٹو جان دے چکی تھی۔ وقار الحسن، اتنے خوفناک سہنے گزر جانے کے باوجود تمہاری اماں میں بڑا حوصلہ ہے۔ پھوپھی کے سوئم کے بعد اماں، تایا اور چچا کے منع کرنے کے باوجود ہسپتال آ گئی اور آج تمہارے ساتھ گھر لوٹی ہیں۔ شرف الدین نے اپنی بھیگی آنکھوں پر ہتھیلیاں رگڑ کر کہا تھا۔ اف! میں نے اپنے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے دبایا۔ درد کی ایک شدید لہر آہستہ آہستہ پورے سر میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سادو کی مکروہہ شکل سامنے آ گئی تھی۔ میرے جبڑے بیچ گئے تھے۔ پھر اچانک میں چونک اٹھا تھا۔ شرف الدین، وہ چابی کہاں ہے جو لنڈن نے دی تھی؟ میرے پاس ہے اور میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ وہ چابی کہاں سے آئی، اسے کس نے دی تھی، اور وہ بچھو اس کی گردن پر کیسے پہنچا۔ اور سنو، اس مکان کی چابیوں کے گچھے میں جو چابی تھی وہ غائب ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی چابی ہے۔ ممکن ہے خود خورشید چچا نے اسے نکال لیا ہو، ممکن ہے وہ امروہہ گئے ہو اور وہیں انہوں نے اس چابی کو لنڈن کے حوالے کیا ہو۔ شاید وہ وہاں سے رحیموں کی لاش کو ہٹانا چاہتے ہیں اور لنڈن سے یہ کام کروانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں نے ہسپتال میں رحیموں کو دیکھا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ یہ بھی اس نے خود ہی میری جانب کروٹ لی تھی اور اس کے چہرے پر سفید کیڑے کلبلا رہے تھے۔ یہ سب اسی سادو کی کارستانی ہے وقار الحسن۔ بات ابھی تک واضح نہیں ہوئی اور تم اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہو۔ میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ شکنتلا اس حویلی میں محبوس کیوں ہے، وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتی۔ لے دے کر ایک سنہرے بابا کا دم تھا، وہ بھی میری بیوقوفی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ یوں تو زندگی بیتتی چلی جائے گی۔ ہاں وقار الحسن، میری سمجھ میں تو یہ نہیں آیا کہ یہ سادو مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیے بغیر مجھے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈال کر مجھے اپنے قابو میں کر لے گا؟
सवाल ये है कि वो तुम्हें काबू में कर क्या करना चाहता है। शरफुद्दीन के लहजे में तशवीश थी। वो बात खुलकर क्यों नहीं करता। इस दिन खंडन में वो शायद बात करना चाहता था, मगर उसने इस अंगूठी को उतारने का मुतालबा किया था। मैं उसे उतारना खतरे से खाली नहीं समझता था। दूसरी बात यह कि हम जब सूरतनास और रहते कुर्सी पा रहे थे तो उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। वो हमें पढ़ने से रोक रहा था, मगर वहाँ जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं था कि मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता। मुझे उसका ठिकाना नहीं मालूम, वरना मैं उससे दो टोक बात करना चाहता हूँ। इसने मुझसे पहले रहीमों का कत्ल करवाया, खुर्शीद चचा को छीन लिया और अब उसने पुप्पी को निशाना बनाया है। ये सिलसिला बढ़ भी सकता है शरफुद्दीन। मैं अब किसी का नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे इससे बात करना होगी। मैं वाकई फैसला कर चुका था। अब मैं खुद को बेंट चढ़ा कर भी अम्मा और बहनों की जिंदगी का सौदा कर लूंगा। अब तक के हालात ने मेरी जात को मुतनाज़ा साबित किया था। ये भी हो सकता था कि मैं खुदकुशी कर लूं, मगर इस तरह बगैर कुछ जाने और बगैर कुछ किए ऐसा करना मैं मर्दानगी के खिलाफ समझता था। ये हराम मौत कबूल करना मेरे लिए बड़ा अजाब था। गोया यूं मैं आहरत में भी अजाबों का मुस्तहिक ठहराया जाता। अब मैं बहुत संजीदगी से इस मामले पर काम करना चाहता था। मैं अपने अजाबों से शरफुद्दीन को आजाद करवा कर हाय काम तनहा करना चाहता था। क्या सोचने लगे। शरफुद्दीन इस गमगीन खामोशी से घबरा गया था। कुछ नहीं, सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि मेरे जख्म कब और कैसे जल्द अज जल्द ठीक हो सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखो, जख्म पहले की निस्बत बड़ी तेजी से ठीक होने हैं। तुम बहुत जल्द चलने फिरने के काबिल हो जाओगे। वो मुझे गौर से देख रहा था। वो गालबन मेरी जानिब से इतनी बड़ी और अंधोनाक खबर के बाद भी इसी सुकून और खामोशी पर हैरान था। उसे यकीन नहीं आया था कि ये खबर सुनकर मैं पागल नहीं हुआ। पुप्पी की नागहानी मौत मेरे दिल को छेद गई थी। मैं एक प्यार करने वाली हस्ती से महरूम कर दिया गया था। हमें तो बचपन ही से अम्मा ने कम और दोनों पुप्पियों ने ज्यादा प्यार दिया था। छोटी पुप्पी तो हर वक्त मुझे गोद में लिए अमरोहा की गलियों में फिरा करती थी। आमों के बाग में पुप्पी ही झूला डालकर दिया करती थी। उन्होंने अक्सर हमारी शरारतों को अपने जिम्मे लेकर डांट खाई थी। अक्सर औकात जब अब्बा किसी शरारत की वजह से हमारा खाना बंद किया कर दिया करते थे तो वो पुप्पी ही थी जो अपने हिस्से के खाने में से हमें खिलाया करती थी। और हमें यूं घूमते फिरते देखकर अम्मा हैरान हुआ करती थी कि हमने सारा दिन बगैर खाए कैसे गुजारा कर लिया। उनकी मौत ने दिल पर गहरे घाव लगाए थे, मगर अब हालात का रुख और इसकी रफ्तार ने मुझे चौकन्ना करने के साथ साथ संभाल भी लिया था। इस पर कुड़ने की बजाय मैं मजीद कुछ होने से खौफजदा था। ताया ने कहा था कि अब शायद हमारी बारी है। ये सच भी हो सकता था। साधु मुझे दुनिया में तन्हा और बेबस कर देना चाहता था। मैं छत को तक रहा था, ये सब सोच रहा था और शरफुद्दीन खौफजदा निगाहों से मुझे देख रहा था। मेरी गहरी खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। शायद वो समझ रहा था कि मैं हवास खो चुका हूँ। पुप्पी की मौत की खबर ने मुझे पतरा दिया है, इसीलिए तो अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे चमका दिया था। वकारुल हसन, रो लो, आंसुओं का समंदर अगर बहेगा नहीं तो सीने में मुंजमद हो जाएगा। ताया और अम्मा वगैरह तुम्हारे चीखों के मुंतजर होंगे। उन्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ लाकर हालात से आगाह किया जा रहा है। तुम्हारी ये गमगीन खामोशी उन्हें छलनी कर देगी। मैं जानता हूँ शरफुद्दीन के आंसू नहीं उतारे तो सीने में जम जाते हैं, मगर मेरे सीने में इतनी तपिश, इतनी हिद्दत है कि वो आंसू बनने से पहले ही खुश्क हो चुके हैं। मैं साधु की एक एक नस से खून निकाल लेना चाहता हूँ। एक एक कतरा निचोड़ लूंगा, इस जहरीले लहू का कतरा जिसे इसने इतना सफाक और ऐसा बेगैरत बना दिया है। इसके नजदीक मौत और जिंदगी के दरमियान खैंची हुई लकीर की कोई अहमियत ही नहीं रही। इंसान को वो हशरातुल अर्ज समझता है कि जब जी चाहा पाँव से मसल कर फेंक दिया। मैं इसे ऐसा मजा दूंगा कि वो याद करेगा, चाहे ऐसा करने के लिए मुझे हिमालय की चोटी पर ही क्यों ना जाना पड़े। मैं तुम्हारे साथ हूँ वकारुल हसन। तुमसे मैं इस कदर मोहब्बत करता हूँ, इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब तुम मौत और जिंदगी के दरमियान मुअल्लक थे। मैं तुम्हें इन हालात में एक पल को भी नहीं छोड़ सकता। मैं जिंदगी में कुछ ना कर सका तो हक़े दोस्ती जरूर अदा करूंगा। तुम अमरोहा नहीं गए, नहीं, तुम संभल ही नहीं सके तो मैं कैसे चला जाता। तुम्हें जाना चाहिए था शरफुद्दीन। तुम पर मुझसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप और बहन का हक है, और शगुफ्ता तो तुम्हारे बिना बहुत उदास रहती है। मुझे गुनहगार ना करो, चले जाओ। नहीं वकारुल हसन, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम साथ ही चलेंगे।
اس کا لہجہ خطبی تھا۔ میں نے جانا کہ اس وقت اس سے اس موضوع پر بحث کرنا بیکار ہے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے ضرور قائل کر لوں گا۔ چلے وقار الحسن، نیچے سب منتظر ہوں گے۔ آج 40واں ہے لڈن کا اور پھوپھی کا، اس نے میری آنکھوں میں جاگتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب بھی کسی ہرجیان ہیلز رد عمل کا منتظر تھا۔ ہاں چلو، کاش میں پھوپھی کا آخری دیدار کر سکتا۔ دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی اور لبوں پر آہ بن کر ٹھہر گئی تھی۔ شرف الدین حیران تھا اور اس نے پھر مجھے اٹھایا اور نیچے اتر آیا۔ تایا جو بیٹھک میں جانے کو مڑے تھے ہمیں نیچے آتا دے کر ٹھٹک گئے تھے۔ ان کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی، میرے سینے میں بل سے پڑنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھی، شاید وہ ابھی بھی رو کر آ رہے تھے۔ شرف الدین نے مجھے آہستگی سے بستر پر لٹا دیا تھا۔ وہ آہستہ اور تھکے قدموں سے میرے قریب آ گئے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان سے لپٹ جاؤں۔ مجھ سے زیادہ دکھی تو وہ تھے جن کی اکلوتی بہن ان سے چھین گئی تھی۔ میری لرزتی ہوئی آواز نے اماں کو بھی چونکا دیا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے باورچی خانے سے نکل رہی تھی۔ جہانی آپا بھی پلٹی، وہ اماں کے قریب ہی تھی۔ اماں جلدی سے ٹرے انہیں تھما دیا اور خود لپک کر میرے قریب آ گئی۔ تایا اب میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑی جھڑیاں لرز رہی تھیں، ہونٹ کپکپا رہے تھے اور آنکھیں آنسوں سے دھندلا گئی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی ساکت کھڑے رہے، پھر اچانک مجھ سے لپٹ گئے۔ وقار الحسن، وہ بھی چلے گئی وہ بھی، اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ ارے ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہوا اور ہم کچھ کر نہ سکے۔ ان کی آواز پھٹ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوں نے میری گگی بندھا دی اور میں اپنی ہچکیاں حلق میں گونٹنے لگا۔ سینے میں جیسے وہ گولا سے چکرا رہا تھا۔ میں چیخ کر رونا چاہتا تھا، مگر گھر والوں میں لوگوں کی موجودگی مجھے اپنے دکھ کا اظہار کرنے سے روک رہی تھی۔ شرف الدین نے بڑی مشکل سے تایا کو سنبھالا، پھر اماں مجھ سے لپٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، وہ میری خشک آنکھوں کو خوف سے تک رہی تھی۔ سارے گھر میں ایک خاموشی سے چھا گئی تھی۔ ہر شخص ساکت کھڑا مجھے تک رہا تھا، کسی طوفان کا منتظر تھا۔ میرے سارے آنسو دل پر پانی کی بوند بن کر گر رہے تھے۔ میں جو اذیت برداشت کر رہا تھا وہ آنسو بہانے کی اذیت سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وقار الحسن، تم ٹھیک ہو نا؟ اماں نے جلدی سے آنسو خشک کر لیے تھے۔ اماں جس اذیت سے دوچار ہو اسے بیان کرنا، وہ تو میری زندگی تھی۔ اب ان کے بنا میں زندگی کتنی بوجھل ہو جائے گی۔ بس بیٹا، قدرت ہمیں آزمائشوں میں ڈالتی ہے۔ اماں اسے زیادہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد چچا نے آ کر بتایا کہ وہ دیگے لے آئے ہیں۔ اماں اور تایا مجھے تسلی دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ کھانا لگوانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ شرف الدین پتھر کا بت بنا میرے قریب بیٹھا رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی چلا جائے تاکہ میں تکیے میں منہ چھپا کر اپنے سینے کی گھٹن کم کر سکوں، ان آنسوؤں کو بہا سکوں جو میرے وجود میں آتش فشاں سے نکلے لاوے کی طرح بہہ رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا صبر، میری برداشت، تحمل، سب کچھ اس لاوے میں بہہ جائے گا۔ شرف الدین، جاؤ تایا کا ہاتھ بٹھا دو۔ آخر میں نے کہہ دیا، مگر تم یہاں اکیلے رہ جاؤ گے۔ میرے اکیلے پن کی فکر نہ کرو، میں تو اکیلا ہی ہو گیا ہوں۔ تم نہیں جانتے کہ پھوپھی میرے لیے کیا تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ جاؤ، وہ بھی اکیلے ہے۔ میں نے نڈال ہو کر سر تکیے پر رکھ لیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھک کی طرف بڑھ گیا۔ مہمان کھانا کھانے کے بعد چلے گئے۔ گھر بھر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ شرف الدین نے بتایا تھا کہ بیٹھک کے اندر لڈن کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بارے میں اماں وغیرہ کو نہیں بتایا گیا، ورنہ جانے کیا ہوتا یہ سن کر کہ اس کی لاش پانی بن کر کچے فرش میں جذب ہو چکی ہے۔ سارا گھر خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ وہ تو میری اور تایا کی حالت دیکھ کر اس وقت کسی کو لڈن کا خیال نہیں آیا تھا، اور جب یاد آیا تو تایا اور شرف الدین فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے بیٹھک کے دوسرے دروازے سے سبتا لے جا چکے ہیں، وہ بھی مر گیا اور اس کا ایک رشتہ دار جو یہاں رہتا تھا اس کی لاش لے گیا ہے۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہ بھی بچھو کے کانٹے سے مرا ہے۔ اگر میری حالت خراب نہ ہوئی ہوتی تو شاید اماں کو اس کی قرید ہوتی۔ پھر پھوپھی کی موت نے ویسے ہی سب کے حواس گم کر دیے تھے، سو بات دب گئی تھی۔ ہم سب بہت دیر بیٹھے پھوپھی کے متعلق باتیں کرتے رہے، پھر اچانک اماں چونک اٹھی تھی۔ وقار الحسن، بٹو کے ایک جملے نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ وہ غشی کی حالت میں بار بار کہہ رہی تھی کہ وقار کو سنہرے بابا نے بلایا تھا، وہ کیوں نہیں گیا؟ پھر وہ کہنے لگی کہ اسے بالکا کے پیچھے بلایا ہے، وہ جاتا کیوں نہیں ہے؟ میں نے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ کس نے بلایا ہے،
किस ने बताया? मगर वो होश में नहीं थी, बार बार यही कह रही थी, इसे क्या पता कि तुम किस हालत में हो। अम्मा की बात सुनकर मैं और शरफुद्दीन एक दूसरे को देखते रह गए। ये बालिका क्या चीज है वकारुल हसन? अम्मा ने पूछा था। एक मंदिर है अम्मा, वो इस रोज मैंने कहा था ना कि हमें सुनहरे बाबा ने वहाँ बुलाया था। मैंने झूठ बोलने की कोशिश के बावजूद झूठ नहीं बोल सका था। शरफुद्दीन गौर से मुझे देख रहा था। तो तुम्हें जाना चाहिए था ना वहाँ। मैंने कहा था ना इस मामले को किसी भी तरह खत्म कर दो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं जब अमरुआ जाने का कहती हूँ तो कोई ना कोई अजाब आ जाता है। वकारुल हसन, ये शकुंतला तो हवेली पर कब्जा जमाकर बैठ गई है, वही ये सब कुछ कर रही है ताकि हम वहां ना जा सके। इतना कहकर वो शरफुद्दीन की तरफ मुड़ी और बोली, शरफुद्दीन तुम मुझे लेकर चलो, मैं खुद मिलूंगी सुनहरे बाबा से। नहीं अम्मा, मैं जल्दी से बोल उठा था, मैं खुद जाऊंगा, आप ना जाइएगा। क्यों? क्यों ना जाऊं? तुम तो चलने से मजबूर हो। जब तक ठीक होगे जाने क्या हो जाएगा। नहीं अम्मा, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। वकारुल हसन, ठीक कह रहा है दुल्हन, तुम्हारा वहां तक जाना ठीक नहीं है, ये लड़के खुद ही मिल लेंगे, तुम अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो, ताया ने दुखी से लहजे में कहा था। एक बात मैं नोट कर रहा था कि ताया अब मुझे बड़ी गहरी निगाहों से देखने लगे थे। यूं लगता था जैसे वो मेरी आंखों में, मेरे चेहरे में कुछ तलाश कर रहे हो। मुझे उनकी निगाहों की चुभन बाजुकात बुरी तरह से खुलने लगती थी। अम्मा आप एक काम करें। अचानक शरफुद्दीन उठा। मैं, ताया और अम्मा तीनों चौंक उठे थे। क्या आप आयत करीमा का खत्म करवाएं बैठक में, और अम्मा आप रोज मगरिब के वक्त आयत करीमा पढ़कर घर के चारों तरफ हसार बांध दिया करें। शरफुद्दीन कह रहा था और मैं हैरान था कि इस बात का ख्याल मुझे क्यों ना आया। मैंने सूरत नास आयतुल कुर्सी का करिश्मा देखा था, फिर मैंने वहां पर ऐसा क्यों ना किया? मुझे पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था। कम से कम इस वक्त ऐसा कर लेता जब शरफुद्दीन ने मुझे ख्वाब सुनाया था कि बिच्छू तांगे के साथ यहाँ तक पहुँच गया है। हालात ऐसे नहीं रहे थे। छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, संजीदगी से लेना चाहिए, वरना मैं इस अजाब से बच सकता था। बेटा यूं तो मैं कुछ न कुछ पढ़ती रहती हूँ, आयत करीमा का वजीफा मुझे काट ही लेना चाहिए। अम्मा खुद कलामी के से अंदाज में बोली थी। तुम लोग अब सो जाओ। शरफुद्दीन तुम चाहो तो बैठक में सो जाओ, अम्मा ने कहा तो शरफुद्दीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर चला गया। हल्का सा एहसास उसकी आंखों में बढ़ गया था। नहीं अम्मा, ये मेरे साथ सोएगा, लेकिन तुम्हारे जख्म अब ठीक है अम्मा। यूं तो तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है, मगर मैं पाँव जमीन पर रखने की कोशिश करता हूँ तो तकलीफ होती है। हम यहाँ सो जाएंगे। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं रात कुर्सी पर भी सो सकता हूँ, शरफुद्दीन ने खुश दिली से कहा था। अरे बावले हुए हो क्या? एकदम से अम्मा बोली थी। मैं दीवान यहाँ डलवा देती हूँ, अम्मा कहती ही उठ गई थी। थोड़ी देर बाद शरफुद्दीन चचा दीवान लेकर मेरे बराबर में डाल आए थे। मैंने जाते हुए बड़ी चीखें खोल दी थी। ताया ने अम्मा से कहा कि वो सो जाएं, काफी थक चुकी होंगी। चचा भी ऊपर चले गए थे। ताया से पता चला कि कौसर को बुखार है, इसलिए ताई अम्मा उसके पास है और वो मुझसे मिलने नहीं आ सकी। जहानी आपा और शनो आपा भी अम्मा वाले कमरे में जा चुकी थी। अम्मा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही ताया ने अपना पलंग मेरे पलंग के करीब कर लिया और बोले, वकारुल हसन, मुझे ये मामला काफी पुरस्कार लग रहा है। मैं तुमसे और शरफुद्दीन से असल बात सुनना चाहता हूँ। ताया के लहजे में तहक्कुम और बला की संजीदगी थी। जी ताया, वो कुछ नहीं, कल रात तुम्हारी अम्मा को मैंने जबरदस्ती घर भिजवा दिया था और खुद रात को अस्पताल में रहा था। शरफुद्दीन भी अपने चचा के घर कपड़े बदलने गया हुआ था। वहाँ तुम्हारे कमरे में जहाँ तुम बेहोश पड़े थे, मैंने एक सफेद बिल्ली की पुरस्कार हरकतें देखी थी। मुझे कुछ ऊँग आ गई थी। आंख खुली तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि तुम्हारे पैरों के जख्म पर पट्टी नहीं थी और इन जख्मों को वो सफेद बिल्ली चाट रही थी। मैंने हिश हिश करके उसे भगाया, दरवाजे तक उसके पीछे आया, फिर नर्स को आवाज लगाई, वो आकर देखे और पट्टी बांधे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शाम को नर्स ने नई पट्टी बदली थी। उसे किसने खोला ये बात समझ में नहीं आई थी, और फिर एक बिल्ली जख्म कैसे चाट सकती है। मैंने नर्स को बताया कि तुम्हारे जख्मों की पट्टी खुली हुई है। मैं उसे लेकर वापस कमरे में आया तो पट्टी जोंगी तू बंधी हुई थी। नर्स ने मुझे यूं देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। वो मुझे आराम करने का मशवरा देकर चले गई। वकारुल हसन, बैठक में बेहोश होने से कबल भी मैंने किसी बिल्ली ही की गुर्राहट सुनी थी। ताया का याद दिलाने पर मुझे भी याद आया कि मैंने भी बेहोश होने से कबल यही गुर्राहट सुनी थी। अब ताया की जुबानी ये बात सुनकर मैं हैरान हुए बगैर ना रह सका। मैं हैरत से ताया का मुंह तक रहा था और वो मुझे देख रहे थे, और मानो तो तुम्हारे जख्म उसी के चाटने से हैरत अंगेज हद तक सूख गए। तुम्हारी हालत खतरे से बाहर हो गई। ताया जरा देर चुप रहने के बाद फिर बोले,
जानते हो इस वक्त वो तुम्हारे जख्मों को चाट रही थी, मैंने क्या देखा? वो फिर पुरस्कार किस्म की खामोशी इख्तियार कर गए। क्या ताया? वो जख्म चाट रही थी और तुम्हारे जख्मों से चावल के बराबर सफेद सफेद कीड़े टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। बिल्ली को भगाते वक्त मैंने उन्हें जमीन पर रेंगते देखा था, मगर जब मैं नर्स को लेकर वापस आया तो ना कीड़े थे और ना ही तुम्हारे जख्मों की पट्टी खुली हुई थी। नर्स तो मुझे आराम करने का मशवरा देकर चले गई थी, मगर मैं हाथ दर्जा परेशान हो गया था। मैं तुम्हारे जख्मों को देखना चाहता था। मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, उसे सारी सूरत हाल बताई। इसने भी मुझे यूं देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। फिर मेरे बहुत समझाने पर वो मेरे साथ चला आया और नर्स ने तुम्हारे जख्मों की पट्टी खोल दी, मुझे दिखाई। वो बिल्कुल साफ थे, वहाँ कोई कीड़ा ना था और ना अब इसमें पीप पड़ी हुई थी, बल्कि वो हैरत अंगेज हद तक ठीक हो चुके थे। ताया ये सब बता रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे वही सफेद सफेद कीड़े मेरे सर के अंदर, खाल के नीचे और जख्मों में कुल बुलाने लगे हों। मैं घबरा कर उठ बैठा। शरफुद्दीन हैरत से मुझे और कभी ताया को देख रहा था। मैं इसे रहीमों वाला वाक़या सुना चुका था। अब रह रहकर मेरी आंखों के आगे रहीमों का चेहरा फिर रहा था। सारी दुनिया ताया को पागल समझ सकती थी, मगर मैं और शरफुद्दीन जान गए थे कि वो जो कुछ बता रहे हैं वो 100% बल्कि 200% दुरुस्त है। वकारउल हसन, अब तक हवेली में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, फिर शकुंतला यहाँ ये सब क्यों कर रही है? खुर्शीद चचा की हैरत अंगेज मौत, लड्डन की हालत और इसके बदन का पानी बनकर जमीन पर जज्ब हो जाना, इसका तुम्हें एक चाबी देना और इस रोज नजर की मिर्चों जलाने पर गाड़ बाड़ में सरांठ का फैलना, सुनहरे बाबा का पैगाम भिजवाना, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां बनता जा रहा है। मुझे यकीन हो चुका है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। असूलन तो तुम्हें मुझ पर पूरा एतमाद करते हुए सब कुछ बता देना चाहिए था। क्या तुम अपने इन जख्मों का कोई जवाब दे सकते हो? इस दिन तुम्हारे पैरों में लोहे के शिकंजे कसने वाला कौन था?